Hi everyone, welcome back to my channel RMB EduTech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত ওলাইছে কিছুমান পোষ্ট কি ভ্যাকেন্সি ওলাইছে ক'ত কি ওলাইছে গোটেইখিনি আমি এবাৰ চাই লম আৰু আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্ট এবাৰ চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে আহক এতিয়া আমি চাওঁ গ্ৰেড 3 ওলাইছে পে স্কেল 26600 ৰ পৰা 90000 পোষ্ট কোড তেওঁলোকে দিছে এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন আৰু এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোকে দিছে Passed class 10 from a government recognized board or must possess valid second class boiler attendance certificate issued by a competent authority. Number of vacancy is 14 boiler attendant certificate lagibo. Next post to hoise passed class 10 from a government recognized board or yet it is a minimum 3 years of post qualification full time work experience not below the rank of constable in general duty or equivalent from state police, state armed forces, defense 44 ta olaise. Next position to olaise 10+2 lagibo fire and safety teloge 1 year diploma oblique certificate in fire and safety from government recognized board by university institute or sub officers course from NFSC Nagpur teloge dise fire and safety karone 1 year diploma ba certificate thakibo lagibo. Next is must possess valid professional HMB heavy motor vehicle driving license thakibo lagibo. Here is a 51 ta post total. Next position to is 10+2 lagibo. Here diploma ba certificate in sanitary inspector course or diploma certificate in health inspector course ba diploma or certificate in sanitary health inspector course ba public health sanitization course egita hobo lagibo duta post ulaise aru minimum 1 year post qualification full time work experience thakibo lagibo. State government central government eblagot teloke di dise. Next position to olaise grade 5 or karone pay scale dise 32000 or 1,27,000 essential qualification and experience teloke di dise. Our crucial cut off date to is 18th of August 2025. Yet pass class 10 pass out hobo lagibo. First class boiler attendance certificate number of post olaise 14 ta. Next olaise BSc nursing or karone or post basic BSc nursing olaise eta আর minimum 2 বছর post qualification experience থাকিব লাগিব বলি দিছে. Next position to ওলাইছে past bachelor's degree with major or honors in Hindi from a government recognized university should have English as one of the subjects in graduation. লগতে English to থাকিব লাগিব graduation or সময়ত certificate থাকিব লাগিব diploma or certificate in Hindi translator course. Next ওলাইছে diploma oblique certificate in computer application. Here it is a total post olaise eta here olaise our minimum 1 year post qualification lagibo. Grade 6 olaise pay scale is 37500 or 1,45,000. Past class 10 saita post olaise diploma in chemical engineering 3 years diploma thakibo lagibo. Next olaise diploma in civil engineering 11 ta diploma in computer engineering olaise 2 ta. Or it is a past class 10 diploma in electronics and telecommunication engineering or diploma in electronics and communication engineering, electronics and instrumentation or diploma in instrumentation engineering, diploma in instrumentation and control engineering. Total olaise 25 ta. Next olaise diploma in mechanical engineering 62 ta olaise 62 ta huge post olaise. Next post to hoise grade 7 pay scale 37500 er পৰা 1,45,000. Diploma in electrical engineering number of vacancies olaise 31 ta. Or yet it is a must possess a valid electrical supervisor certificate of competency. Minimum parts 1, 2, 3 and 4 issued by electrical licensing board. Mane electrical department or karone jikon olaise tar eko license kon apnalogor thakibo lagibo. Aru teloke di dise code kenege ki gote post code kini apnaloke ebar sai lobo. Aru yet breakup to di dise post wise code kiman post olaise unreserved SC ST OBC MOBC মানে OBC NCL jar আছে আৰু EWS ৰ কাৰণে আৰু age relaxation as per government যেটো criteria হেতু মতে তেওঁলোকে দিব ইয়াত আপোনালোকে চাব যি অকল ব্যক্তি এপ্লাই কৰিব পৰা আপোনালোকে কৰি দিব আৰু ইয়াত তেওঁলোকে মিনিমাম এজ কিমান হ'ব ম্যাক্সিমাম এজ কিমান ইয়াত দিছে 30 for general SC ST বাবে 5 বছৰ ST বাবে 5 বছৰ OBC বাবে another 3 years গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু মিনিমাম 18 বছৰ আৰু ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট তেওঁলোকে ইয়াত দি দিছে আৰু যিখিনি এজ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিলেক্সেশন এখানে আপোনালোকে পাব এতিয়া আমি চাও সিলেকশন মেথডোলজি
CBT exam hobo, wherein the qualifying marks for the computer based test will be 50% hobo unreserved karne aru OBC NCL EWS karne baki category karne hobo 40% CBT hobo prothomote candidates will be called for CBT on the basis of their declaration tar pisot teoloke yadi dise aru CBT ki thakibo tinta part thakibo general English and general knowledge awareness and questions on Oil India Limited. Basically, apnaloke size of specific Oil India Limited upor question thakibo 20%. Reasoning, arithmetic, numerical and mental ability 20%. Baki domain related to technical knowledge that thakibo 60%. Aru yadi dise questions will be based on the qualification prescribed for the post. Aru jitu mane post ulaise tar upor bhitti kori apnalokor domain jitu hoy technical expertise that apnalokor thakibo 60%. Total 100%. The CBT will comprise of questions MCQ thakibo aru yat it is for the postcode etu karne multiple choice question will also include questions for testing the requisite skills. Yat it is a translation from Hindi to English and vice versa. Teoloke jonto specifically a postcode to karne teoloke koi dise aru yat it is important there will be no negative marking kono dhoronor negative marking nathake. The CBT aru bilingual hobo English aru Assamia duitate thakibo. However বাকি এই পোষ্ট কোডটোৰ কাৰণে ইংলিছ আৰু হিন্দী তেওঁলোকে দুটাই দিব 2 ঘণ্টা সময় দিছে ডিউৰেশ্যন 2 আৱাৰ্ছ দিছে তেওঁলোকে আৰু কম্পেনচেটৰি টাইম ইন এডিশ্যন টু দা ডিউৰেশ্যন অফ CBT will be allowed to যিসকল ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পাব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব তেওঁলোকে সাবজেক্ট টু দা ক্যান্ডিডেট ফুলফিলিং অল দা eligibility criteria final selection will be made in order of merit based on the marks obtained in the CBT mode. Here it is a important point. In the final merit list for selection, if computer-based test marks for more than one candidate are same, jodi eke number pai, then the candidate who obtains more marks in part C of the computer-based test will be given preference. Mane domain of jar besi marks ase, they have preference to dibo boli koise. Aru jodi part C to same hoy, then the candidates who obtains more marks in part B, titela part B preference dibo. Part B to jodi same hoy, then the candidates older in age যিজন ব্যক্তি এজ টু ডাঙৰ হ'ব তেখেতক প্ৰেফাৰেন্স দিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াত ডকুমেন্টছ কি মানে লাগিব লিখোই দিছে ইয়াত ভ্যালিড এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ জিলা সৈনিক ওয়েলফেয়াৰ এইবিলাক যি দিছে এডমিট কাৰ্ড গোটে মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে গোটেখিনি লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দি দিছে হাইট চেজ মিনিমাম বিলাক কিমান কি আপোনালোকে গোটেখিনি চাই ল'ব ইয়াত দি দিছে এপইণ্টমেণ্ট অফ প্ৰভিজনেলি সিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ প্ৰথমতে প্ৰভিজন পিৰিয়ডত থাকিব 12 মাহ তাৰ পিছত তেওঁলোকে কনফাৰ্মেশনৰ কাৰণে দিব তাৰ পিছত দুবাৰ এক্সটেন্ড কৰিব আৰু যদি এক্সটেন্ড কৰাৰ পিছতো আনসেটিসফেক্টৰি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়া দি দিছে কি কৰা হ'ব his or her appointment shall be terminated. The important point এখিনি আছিল how to apply আপোনালোকে চাই ল'ব জেনাৰেল ইনষ্ট্ৰাকচন এখিনি আৰু এতিয়া মই কৈ দিছো যে কাট অফ ডেট আপোনালোকক ক'লো 18 আগষ্ট হ'ব আৰু how to apply কোড কেনেকৈ যাব লাগিব গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৈ দিছে এপ্লিকেশন ফি 200 টকা হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশন ফি এক্সক্লুসিভ অফ GST তাৰমানে GST ইনক্লুড কৰিলে অকণমান বেছি হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব অনলাইন এপ্লিকেশন ফি গোটেইখিনি আছে কেনেকুৱা কি আশা ৰাখিছো ভিডিওটো নিশ্চয় ইনফৰ্মেটিভ আৰু যদি ইনফৰ্মেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহো বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ